Ade sankene ton la fe weng enemti ko isa zersara la samson lora enquête zirde idnaki ngame entu pam ven mun passe e balad ne me ti sa ya ne ton tenga pour sa ya ne son buto to na ilan tel woto ne ti symptôme de la fe ton songe wata me la adem sabisi pa na tuli kinge sa ni politique wenge ti nem ti waka son lore sa ni conseil constitutionnel la ram que les sa ko se ba muli gambala ade se ni wasan da tum ninga ya tum sin zemse sa ya ni votation to consilia tum da yinere la ade parti dam son waptore ya auto ti parti wata dam me que le nazira ko se muli bam sonore quelqu'un dam pousse ni le lim na que le nyara ba mutone tum da wenge et na wato basa lunda ki baya ne sa ya ne tondo tenga wengti neme ti ade muy misa wala kele na pas wotone pas ab kulum sa na kele ko nimbu jato kele na to karange se la bang l'islam ba vuim sin ya de ninga snaila te vuim ne taba sen ton temsa pour moi ton dik na ken songom sam si bala pa ni winga la ni wongo id bayi television zugu bili sana to linge se ton ki baya pour et neme ti sa ya ne vous sur la sma yiba san loro tone pour un conseil constitutionnel la san d'Aziras ko ese ba muli gambala ti sa ya ni vota tom na sotoron kulum so toron wa ade arika na ken songo yare ti ko sa Aziras wengo wa muli game ti tumda sandarika ayi nere bangam me ti sa ya ni parti le mission wa tora suka ade ken ken Aziras ko ese na pus ni buida barak lab tum toro id banga ti sa ya ni parti le linksen be na mazugru na likele na le pam na ma woto no yumson wata MPP tawda makele na sirata woto onkele mpusta ba tibala bam syndic na kininga ya longo batumde enton yinere bilia auto meto na zira ko isoto ne mpus ni mbuida santo sakna le combat parti wa sid woto ne dobna le kengen dinama sa ya ne yumson wata banga ya tisa ne ko isa woto ne sembewa ina kenga me entu kelere bala sa ya ne parti wa to soba asibo compaure segele nazir sa ko so woto ne kelo kotondo ba muli gambala ti sa ne tumda son tuma yinere haya ide bange ti senke ne vota woto no wa tenga ta soba la député nda nyakre ade bamba ton tuma la men siki ya woto to pusit ni mbuida bzaman bioro la ba muli gambala ti ko ese bamna les ner sabna woto ne enkele le pour ni mbuida da kingzi ne ngana ti tumlongo matumda kenga tupa make baya la pusu barka ne zaman bioro bami da batidunda runda bam sambe ne nga siakanda bum ninga ya vota son wata bala wakat son wate na lezinda me le nyak ton tenga sa ya ne conseil municipal ambazi woto no wa la erkelen le waton ngese sa ya ne me da manya rebilia woto ti bam multi runda bam sentik ne nga ya bela bam te gete bil ya woto me tebke lembe sirla pour bam son pousse ni mbui da bar ko so ba mi lam ti tenga bam son polto na mana bum ni ngwen sa sake sa ya ne psin yak bam parti woto no bam na modra meti tum da kel yibela vence la kel pidi wa bum ni nga option da tiusa ale bil wilgam balati sa ya ne ronda voto sen zinda bar si pala kiura sen pisibla yiba ya MPP parti wana wator woto ne bil ya woto ti sa ya ne ton tenga na ba bamba na liware na ma liware woto ne bili wakasun wate buna waziniga bamba na mgera zugu e tuma na yakam de ton ki baya wenge tulikinge se ti sa ya ne ton tenga pon woto ne parti politique l'ambassade zinker ko ese zeng sampa MPP il bang ti nouveau temps pour la démocratie taw damba NTD wa bam kelen na sirata boto ni wakasun lo pour saba la bam kelen na zer sa ko isa woto ne ko nimbuida en pouso balko so e kenga to pam venam ni parti wa ne la yembre ya El Hadj Malik Kwanda élection à Mandloua pour y morto et pipi mora ya tonda na mi uniti président de la Christian Kabouré ton na mol oni to opam na ma ni fuka MC neme opam na ma ni fuka un peu de il y a tout le monde parti NTD tout le monde be mort pour un bon député bon t'as un petit tempérament parce que il est pour ni comme tu ton pas député
pile temps ton parti wa troisième parti bada pour ton wa taba ça va donc ton piramide là pour le militairement nous sympathisants nous va faire un compte confiant ti et ton maintenant la mode mais quand on confiant de confiant et rapide voilà ton il était maman le boulot naya président Okmar Christian Kabore ti zi programme de bayarsa à tout ayi mais Burkina Faso mafa réunion Bill bangeti wakasun lore ton tenga wen visa na sanin buda kelna ye kataba saini tangan da sursora wiga meti bangeti ala sinya koto na yike yasin wilgi tisida wa bara ton fa kelan zabra me la wini dan bala ti ya bara sana murita menem ton bayira wen visa na sa wotone il bangti ala sinti koto ne ya December ki pipirare yum fa la san ya ne rona yum da ka ne Burkina Faso bangati ya sibula sun lo bala la kelena nya koto ne entièrement kanga la ruinige ton de takri bili wakat sun lore et certa bene bangati ko sa sincère sa woto ne tom ta sin bene kelena ndika gom tukan kelen pinaran kelar ne mbuida idna to kelra tum da banya kar woto ne ko ise la nanana ya tanga surmera alla sani kemtore bamlo po la na kelar sani tum da banya kar ko ise iken to kelar commune village ma fangi l'arme yime na wa kelre na wa sake man dépistage rama tumam taradite aya bonsongo ba ga yekati yizi pour l'antar bilibili otono am tiramti a titan l'arme pam ba wala litonga ya ne ba bang ba lab sak lab tun tati ma menga ya gunso menga voilà ya gunso menga ya le utilise capote d'amma la lebon bange ti bay ak non ti kema ni ba yenda tatawa o zakin bewa o village kabe alina tun kele nataba ti sakal buda an sakal il kama an sakal jeune ma to banki bankanga kanir ba yele le tun menga to ngusul menga la dikma kenre te zeme Burkina Faso we viana fagile bo nam songro ti ton tume ta nyakad bilibili bilvo bakil wayi soy an kala be Indonésie ko so Burkina Faso c'est le souriano pipi ya nyak ya man na wa tuntuna ronda ton commune watanga de suri ti asu no kontondo ti atira de ton commune to dam ndi hubto to no de ton menare nya to na wa siade ya so tebe karuna na sohni ne ba sagalba ba men sere don kolo men toto o sere don tila ko ni loto manenga na yilanti bara kan 2030 wa chef de la gomna ba to yitenga akayime ba wale bara kala dina hanade no wa sura no runa nan pose tanga sunu mbude fa no wenzek commune yura no wenzek monsieur le maire yura yi na nya ndesamba ni wore to na inera Edna kenga dinya wenga ti basirunda kibaya ti sa ya ne serfi sulka sanga kelen zikada ko ise wuliga menti asana ila ti ne buida kelen bang sa ni l'islam ba vim la puskana kena sin ya toto la sin fa opton bang tumba lingsen tumdo misa opore la kelen na yak gonor wotone nari krasma yibu an kelen sigil tir kanga bil tigra yasna ila ne ba kelen wali kengese an bange la kelen ma von wotone bangati wuliga me ti ya sos buto to le labna kelen di ko to kelen tas nimbuida te kelen pa bangan passe la senyir fa koronga sna zinda ya sna kelen song sa ya ne nebla nimbeson tumdo misawa la nebla nimbeson kelen vuisa ne l'islam da porongo to ni irkenga ento kelen sa ne tondo tenga ta odam sen kelen na zek ko ise na kenga ko woto ne wuliga meti serfi oto so ba kelen na dika no woto ne on konela yemre ti bam na zek ko ise tas ni mbuida et ken to kila bahti ya tumna ta Umaru Tambura ne Yakuba Sanu micro association bonti kadisa ya bam nya yam na manzul kanga wala la ton gi hamti wanto so niya ma mi kamti niya wa lihla ngarabo obniya wa ya serfi rabo te ton dikri men na nyaba ton mi kamti wona media ramba pora obni to roda lihla yala en chirpe lihla men yel hakike donc je ne peux pas ouverte ya sababo to na vena yel kansa abna zinga neba
antigene ne gwama antigene exposé lamba te ne ba hanwa bibtin source la bangue la pam vena mkin li la ngapo obna zinga ne stand dam pora nyak mawdu ramba rate te gomzutu wala jihadi yamin te jihadi ne ba tar la fahang pamanre donc ya sabab ti ne ba hanwa be jihadi aya bon dina pora donc ana wa me ni mawdu ramba ta pam payine na vena ka ne ba mawdu azugu lilanga ha nganra aganra hakika ti ne ba nan source bon tar source ninga to bleke na yi sabab ti bam pam fahango na yi sabab ti bam da kilrazini pazem sa bom manse ta yi sabab pa la fi la pazem ta ba nimbuida pora bille ninga san wanda wato dinan pam silisigidan yawa bamla Suleiman Sanu ya tumtara Umaru Tambura ndiko gomtuka wato na te saya ne da wato dinan pam koisa amsami si para pa pusa emba ko so kila songa nyinga nembe ni fasa kelembe masinda mapolo ta toba ta na yilanya koisa ngum koisa wato la nya silisigati ya fasi wa pusto la barkne tumto sambi si para pa wena ko silisong yam la wena ko nindani lafi sigira ka di min sida bana kala ko fanfɛ an ka jamana ani dunuya fantana dɔ a b'a dɔn ko san o san min ye décembre kalo tile fɔlɔ o don dira mais an ka jamana ɲɛna san na o y'o kɛ décembre kalo tile 19 Wagadugu mara la o toro yɛrɛ sɔrɔ min ye Tangayin Dasure ka se ka kunnafoni a bɛna sɔrɔ ka taa o kan an b'a dɔn ka yira k'a fɔ ko min ye Wagadugu mara fanfɛla ye min ye sada bana fana sigi ka taa o kɛŋa don a taa nɔ ka taa bila denmisɛnnin mun si taa nɔ ka taa sanji 15 ka taa bila sanji 45 sigasigiro kɔnɔna maa 32 olu bɛ ni bana ni yara fanfɛla la n balima Burkina Faso télévision kanbagaw amunyanta aturasi ka ɲɛsin ka taa MPP ani NTD olu kalafili tɛmɛnen kɔ ka ban olu ka kalafililaw wele ka se ka kunnafoni di ma ani mun sugandira o bɛna se ka kɛ o ka cidenw lasigi soba la o taara ka se k'o walimɛn balima Burkina Faso télévision kanbagaw ani tile bi min bɛnna ntɛnɛdon min bɛnna an ka décembre kalo tile 21 ma san 2020 kɔnɔna na an ka tilefɛ foriba aw kelen bɛ lajɛlen am ta daminɛ ni MPP o ye politique jɔkulu ye min ye kalafili min tɛmɛna an ka jamana kɔnɔ min ye masa kalafili ani lasigi kalafili olu ye tarikaw la o kɛra sababu ye o ye kunkɔrɔta sɔrɔ ka ɲɛsin ka taa min ye lasigi kalafili ani masa kalafili kɔnɔna na o ka kan o y'o ka min ye cidenw wele o taara ka se ka taa hakili falen k'a fɔ ko ni ci kunu ka se ka faamuyali kɛra don ne yɛrɛ ti cidenw na tɔgɔ la ani Alidu Badini an ka seere filɛ nin ye ko tɛmɛna ka ban min ti kalafili min tɛmɛna novembre kalo tile 22 san 2020 kɔnɔna na don min ye lasigi kalafili ani masa kalafili o tɛmɛna ka ban kunnawolo sɔrɔla min MPP jɔkulu o kɛra sababu ye o ye kunnawoloba sɔrɔ ka ɲɛsin ka taa masa kalafili kɔnɔna na ani lasigi kalafili o kunnawolo o cɛla ka ban o sababuya kɔsɔn o ka jɔkuluba ɲɛmɔgɔba Simon Kampore ale n'a kɔfɛmɔgɔ u ye taama ka se ka taa foli lase k'a di foli lasera k'a di min ye Kadiogo maradenw ma u ye baarasɛn mun kɛ kalafili wagati la a n'a munumunu salo wagati la ko ni cɛkunu o ni kunu yɛrɛ k'a fɔ ko nisɔndiyala kosɛbɛ ka ɲɛsin ka taa kunnawolo mun sɔrɔla ka ɲɛsin ka taa masa kalafili fanfɛla la o y'a yɛrɛ k'a fɔ ko min ye lasigi kalafili don o kɛra sababu ye ka se ka to MPP ma a ye lasigiden 56 sɔrɔ o bɛna sigi lasigisoba kɔnɔna na min ye Wagadugu mara ka fara kamelenu mɔgɔkɔrɔbaw musow ka fara ɲɔgɔn kan fɛn fɛn y'o niyɔrɔ don o sigilen bɛ Kadiogo kɔnɔ ka se ka to MPP kunkɔrɔta sɔrɔ k'a ka fori bɔ o kelen kelen bɛɛ ye Alassane Bala Sagaden min tun bɛ Kadiogo mara ka politique jɔkulu ka munumunu salo ɲɛmɔgɔya don a ye fori lase ka di ale yɛrɛ ma fana ani ale fana nana ka se ka fori lase ka taga de ko a b'a ka fori lase ka di min ye MPP ka politique ka ɲɛmɔgɔba ka faba ɲɛmɔgɔw lo ma sabu olu kɛra sababu ka se ka kalan ɲɛnama d'u ma olu ye kalan ɲɛnama min sɔrɔ o kalan o munumunu salo kɔnɔna na o y'olu bila gbɛnigi kan o kalan no kɛra sababu ka se ka kunnawolo d'u ma Balasa Kante ko ale nisɔndiyala kosɛbɛ sabu a b'a ka fori lase ka di a ka ɲɛmɔgɔ kelen bɛɛ lajɛlen ma ani a ka baarakɛdenw mun ye bolo fara ɲɔgɔn kan ka se ka to MPP ka se ka kunnawolo sɔrɔ MPP a yɛrɛ k'a fɔ ko nin baarasi nin dɔrɔn tɛ fori ma dan Kadiogo mara dɔrɔn Burkina Faso mara ko bɛ da 302 u ye mun cidenw bila ka munumunu salo kɛ ka se ka fori lase ka di ko ni cɛ kunu o ni cɛ bi Ala ko o to ɲɔgɔn na ka se ka kunnawolo de ka baara kɛ ka se ka jamana lataga ɲɛfɛ
Amuto alibolo politique senkelen kɔnɔna ni NTD fana ale o Johnson kelen kɛ ale kɛra sababu fana ka se ka ka min cidenw wele ka se kana Wagadugu ka se ka kunnafoni do mun cɛla sugandi ka se ka ko ka cidenw bɛlɛw kan ka se ka tari ka nin kalafili kɔnɔna a nana ka se ko waliɲuman ka se ka kilifale ko bɛna ta lasigiso kura la bɛna kɛ lasigiden kura ye lasigiso kɔnɔna nka cidenw min bɔ ka janto ayiwa ko min Roch Marc Christian Kabara ka barasen la barasen min bila bɛ sen ka se ka baara kɛ ka ɲɛsɛ ka tɛ ka se ka fili ka se ka dalasani da ɲɛnamu di ka ɲɛsin ka to kan ka se ka famiyara kara do ne yɛrɛ ti cidenw tɔgɔ la ani Amadu Ilbudo an tun bɛ gɛnɛ kan o don tɔgɔ la an ka seere filini kalafili kunna cɛnɛ ka ban min tɛmɛna novembre kalo tile 20 ani fara a kɛra sababu ka se ka kunnawolo di politique jɔkulu caman ma ni NTD nouveau temps pour la démocratie olu ma to kɔfɛ kalafili tɛmɛnen la olu tun nana ni lasigiden saba de dirige ni lasigiden kɔnɔna o kɛra sababu ka se ka lasigiden 10 ani saba de sɔrɔ min bɛna sigi lasigisoba kɔnɔna na o kɛra kunnawoloba ye NTD fɛ o ka sababuya kɔsɔn do a y'a ka cidenw wele mun tun bɛ kalafili in kɔnɔna na ka se ka kunkɔrɔta di NTD ma ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ Wagadugu ka se ka fɔ ma ani ce élection bana aka kan na ɲɔgɔn kafu ka sigi ka bilan kɛ ka yira ɲɔgɔn na mun ɲana mun ma ɲa et puis ka jateminɛ fana kɛ an bɛna minɛ cogo min na minnu bɛ bureau national la ani minnu tɛ tête de liste ye olu bɛ ɲɔgɔn kafu sɔgɔmada na ni ye ɲɔgɔn ye ban kɔnɔna do mi NTD ka ɲɛmɔgɔ bɛ Vincent Dabilgu a ko ale nana ka se ka cidenw wele ka se ka kunnafoni dɔ ma dɔw yɛrɛ tɛ o ye baaraba min ka o y'a kɛ NTD tɔgɔ la ani o ye kunnafoni min o y'a ɲini ka di an ka jamanatigi ma min ye Roch Marc Christian Kabore ye an kan ka kɛ député mun bɛ jama yalo jama le an bila ka taa a kɛra komi an ye jama ka représentant le an ka baara kɛ mun jamana ni nafa a ye hakilina talo d'an ma an ka se ka baara kɛ mun bɛ se ka to an ka jamana ka ɲɛtaa sɔrɔ an bɛ loi mun voté mun bɛ taa ɲɛtaa an ka dugu mun bɛ ɲɛtaa di an ka jamana ma donc ɲɔgɔn ni kun fana a y'o hakili d'an ma a y'o en tout cas a ye a kumana fɛ ka taa yɔrɔ fan fɛ ni ɲɔgɔn ye dabɔra fɛn min kɔsɔn dɔrɔn o ye kunnawoloba ye ka ɲɛsin ka taa novembre kalo tile 22 tɛmɛnen kalafili o yɛrɛ k'a fɔ ko kunnawolo ni o bɛna se ka baara kɛ ni an ka jamanatigi Roch Marc Christian ka baara sen do a ye min bila sen kan min ye NTD ka ɲɛmɔgɔba ye do ale kalafili ɲɛsin ka di mun ye ayiwa lasigi kuradenw ye do olu y'u ka fɛta di fana ka yɛrɛ k'a fɔ ko ka baara bɛna kɛ min ye ka se ka yiriwali do o ka mara kɔnɔna na ka se ka baara kɛ ni jamanatigi ka dalakan min a y'o bila sen kan ka se ka Burkina Faso bɔ nɔgɔra amtana nga cibare sisan amata bo minye muso mun bɛ sigi ka se ka sirakɔrɔla sigiw kɛ ka se ka daliw kɛ ka se ka mun salo ko dugu kɔnɔna na ministre somtano ka taa muso ani jigisɛmɛ ko kunna ka ko kunna do olu ye ɲɔgɔn ye ba kɛ ka ɲɛsin ka taa kan ka muso mun wele ka se ka hakili falen kɔnɔ mode ya kɛ o bɛ sira fɛrɛw jumɛn bɛ se ka taa ka se ko bɔ ni sɛgɛnɛ kɔnɔna na ka se ka fɛmɛrɛ kɔrɔ an ka ciden mun tun Roger Kam ani Suzanne Yaro olu tun bɛ gɛnɛgɛ kan nka n'olu kɛra sababu ye ka se k'o labɛn an k'o lajɛ ministre somtano ka taa an ka gbasoko kunna do ani muso ka ko kunna olu ye wa ɲɔgɔn ye ba kɛ ɲɔgɔn ye ba nin dɔwɛrɛ tɛ do ka se ka kalandi a b'a dɔn ko muso caman bɛ wa bɔ sarada kɔlɔn na bɔlɔn na o kɛnɛ bɛ o bɛ dariw kɛ foyi tɛ mumuw bilara do dɛsɛ lo o la ka ministre somtano ka to ka ko kunna a y'o ka fɔ ɲɔgɔn kan ka se ka kalan d'u ma kalan dɔwɛrɛ tɛ ka se ka fili o bɛ se k'o dɛmɛ cogo min na ni bolola baarakɛminɛw an ye kalan min kɛ an ye formation saba le kɛ formation saba bɛnna association ma premier kɛra association ye an ka bɛn kelen ma ka bolo di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ ka kɛ fɛntigiw ye deuxième ta kɛla élevage ye sisɛw kɛ élevage an y'a ye sisɛ bɛ fɛn min nafa an ma troisième ta kɛla ko gestion des entreprises an ka kɛ baarakɛla an bɛ taa feerefɛnw san ka na baara kɛ k'a feere ka wari dɔ bila kɛsi la ka dɔ ta k'an ka don bila ka taa ekɔliso la mun ye bonya ni karama sɔrɔ ko caman olu yɛrɛ a man do ye ko bɛna kɛ sirakan kun na olu kalan sɔrɔ ni ka ɲɛsin ka taa bololabaara ko fan fɛ a bɛna se k'olu dɛmɛ sabu olu ka sirakɔrɔsigi a tun bɛ kɛ sababu bonya ni tutu di olu ma olu tun bɛ dɔgɔya olu ma bɛ foli min lase ka di minisiri min taa ka taa an ka musow ka ko kunna ani fasodenya ni jigisɛmɛ ko kunna k'o ka baarakaman b'a ye kosɛbɛ mais an nana kalan min kɛ an ye expérience sɔrɔ ka dɔ fara an ka kalan kan a y'an yira ko caman na an b'o ta ka baara kɛ n'a ye an ye layiru ta ye an tɛ bɔ tuguni ka taa dari kɛ ministre yɛrɛ k'a fɔ ko dɔwɛrɛ tɛ min ye an ka jamanatigi Roch Marc Christian Kabore ka fara olu n'o dɛmɛbagaw olu de kɛra sababu ka se ka to u ka bolomafara ninnu sɔrɔ bolomafara ninnu ka se ka fili ko mɔgɔ si kana to sigɛ kɔnɔna na an fɛ faso kɔnɔna min ye musow ye ka se k'o bɔ nɔgɔla k'o bila sira ɲɛnaman kan sira min bɛ se ka dɛmɛ d'u ma dɛmɛ bɛ se ka se k'u ka siniɲɛsigi sigi ka d'u ma sabu muso le ye lu ye ni muso ladonna jamana ladonna
amtananga chibare laban sisan kanyesin kata kumuntuma fortuma nga kuma ba kono sansan abado ko kabini san wakili ani keme konontoni be ko wakili ani keme kononton ani bisegi ani segi kabini wakati la ni domba ni sigila kanyesin kata dina fantana ka jokulu sigundi kata kana bolo kuna oli domba ni sigi mi desam kalo sansan desam kalo klifol nga nyinanta anga jamana we nyina weke was desam kalo klitan ani kononton temele wa dugum o ya katangwe dasuri konona o kera wa mi dina fantana ka jokulu mi tanu kata kana bolo kuna ananga ministre somtano kata kanya bolo kuna uluka chene chido to genege kan udon to la ka seka famere karedo nereti chido lon to la e tangenda sure ani isa ka fondo ani misron kana dama ani labe akuse kulaje san desam kalo manase akle folo konena do obeke sobe kaseka mi sida bana min dona anga jamana konena ani dunia fontana ba la konena do kabni san wakili ani keme konoton ani bisigi ani sigi o kenbe kaseka bonus tigi Burkina Faso deuna ani dunia fontana ba la gelela o sefe o idomba si kanyasin katoka anfe Burkina Faso ulumato kofe desam kalo kle folo temelendo o kene kokse ko nyana ba ni si desam kalo klitan ani konoton tangen dasuri mi kadiro maraka kubda doye ndobani o yiwili kambaye kaseka to be kaseka bolo do ka mi sida bana o kaseka sika bo anga jamana konana sabu ayirala ka fo siga sigaru konana do ko Burkina Faso bana kenbe kaseka fanga soro na mi kadugo marala akenbe kaseka fanga soro a chamon bay ladjele katal bla min kando o ye ka tete demsanu fanfala ani mumbo o yere fere ani mumbo ay wa mumbo do nyona o nyon che ken muso ay wa kaseka do nyon o bebe kasabu ani drogo talaw o bebe kasabu o pikir mo bo takao do nyon bulo a shida siga balawo kando yara ka fuko o shida mun tanu mu musika banano soro ni wakati na banabo kando we ka ta sangi tandur ka tabla sangi binani ani kononton la dilikan ka yesin kata miye kela bana fon fanfelala anyona si chama ani ka yesin kata ay wadlan ko fanfelala amse kan yere sutara chugo kan yere tanga uma uyu be yira ka yesin kata uye chatri min nana ka se ka yira ka fo mo ka ke walu bu ke chugo min ka se ka banano soro ani ke walam be se ka fefana ka to be se ka banani o tanga ni banani ma angana nyolo moni do ka yesin kata sida bana mo ni ko sabu onanu o bayo mo kilinde abina ke kuna wulu baye ay wafaso de bella gelema anga sika sika amerika ka fero jonjonta ka sika dadili ke nyalamandi jango anga sika dobo ay wa anga banana ka nyesin kata demsana mo be banana ka soko o ladon ko nyuma Malo Burkina Faso terzon kanbaga amanga bikat le kuna fula chante nala isini damo mbaw soro sokomala fefo konnana anitle feni wakati kala no kuna fula akilime aniche akala jella ala kambe shore anikli wodi sanne ndelle onon sakiraɓe on worɓe lewɓe tawaɓe joni on ndara suudu télévision meɗen RTB kodi on nyalle jaam sakiraɓe keɓon famde ɗum wonno suudu saria conseil constitutionnel ɓe ombi ɗum wonno lawol woteji ɗi hitande 2020 leydi meɗen Burkina Faso wakkati on ndelle keɓon famde sukaɓe kayeɓe tawaɓe fa hannden ɗum wonno keeri hakkude Burkina Faso Mali e Niger fu ɓe gaɗi hawride mabɓe ɗum wonno joni o kalle hiɓere dori toon ndelle kamɓe sukaɓe ƴuɓe fa hande région Sahel e région Nord ndelle fa hande sakiraɓe miccintinde on koye ñaw sida ngu koye ina heddi fa hande le leydi meɗen ndelle wo hollitinde yimɓe ni wodi e daranade yimɓe tinno koye kayɓe ko en fa kisal ngu ñaw sida ina heddi fa hande bisimilla mon on ndelle sakiraɓe ina toɓɓa kibaruji meɗe ɗi ndelle suudu saria ɓurdu mangu le leydi meɗen Burkina Faso ko wiyete conseil constitutionnel ɗum saabu taw wonno to hunde fu hantoto taw wonno to woteji fu kantoto ɓe en ɓe kanti ɗum wonno lawol woteji ɗi hitande 2020 le leydi meɗen Burkina Faso hokkude fa handen hantude ɗum wonno hiisoji woteji député en ɗe ndelle kenga nde en wonno koɓe kolli haddu député en temre e noga e jeeɗɗo wonno heɓuɓe ɗum wonno député en heeɓe waɗoɓe assemblée nationale meɗen Boubacar Boli ina holla en ɗum wonno woteji ɗum gollal ngal biyaari caggal wote député en gaɗuɗo noga e ɗiɗi lewru tubako novembre 11 ɓurde hitande nde gonnuɗen nde suudu saria mawndu Burkina Faso yaltini kibaru na holla ɗoke wote député en yaari na woɗiri laaɓal na tawa ɗon
ni wonno ko horejo suudu ndun yottini ɗum wonno Kasum Kambu ele ɗon Newton Ahmed Bari horejo sini na welti sanne sabu fay so saɗɗaji ɗi tawama ele golle ɗe haɗay wotteji ɗin yaari na woɗi laaɓal na tawa ɗon dow yimɓe hemde fuu 49 wonno ko botti. Mouvement du peuple pour le progrès MPP arande fuu yo parti ɗum wonno MPP heɓi hoore kam heɓano député en ko watta 56 CDP wonno ɗiɗaɓo heɓi yimɓe ko watta 20 NTD heɓi 13 IPC heɓano député en ko watta hano 12 ni. Union pour le progrès et le changement IPC Unir PS heɓano yimɓe 9 MBF 4 ADF RDA RPI e tawti PDC parti fu heɓano yimɓe 3 CNP e tawti mouvement agir ensemble heɓano ɗiɗo parti fu APR Tiligri PUR RDS e tawti CPS G3 heɓano goto ndelle député en Burkina Faso fu yo yimɓe hemde 27 partiji ko wattano hemde 26 wonno ko fiidi arondirgol laamu député en ton ele ɗon partiji 15 tan wonno ko heɓi laamu ton ko heddi ɗum kay heɓay fay goto kamɓe wonno du ko laamoto suudu député en Burkina Faso duuɓi 5 garoji ɗin fa hande. ayo ndelle Allah ɗoytirɓe e gollal maɓɓe ngam ndelle sakiraɓe o parti gaɗa ndelle woteji ɗi en saabu kamɓe wonno heɓuɓe woteji ɗi fu to tatteji fu kamɓe ardi ndelle kaabu kamɓe neɗɗo maɓɓe wonno keɓuɗo hoore wa ko leydi woodi kamɓe ɓuuri heɓde député en ndelle o parti politique biyeteɗo MPP kenga nde ɓe kawroti faɓe barka fa joni o ka ɓe jetta ɗum wonno yimɓeji maɓɓe woodi yimɓeji daraniɓe dow propagande ji politique ɗi fu faɓe keeɓi ndelle dow ɗon fa hande kanko ɗum wonno Soungalo Ouattara kamɓe ɗum wonno Alidou Badini kamɓe tawno tom ka Boubacar Boli ino holla en fa hande no wonno hawline maɓɓe nde yaari. MPP kan wonno ko heɓi laamu kamdu ɓuri limore ele bangal député en to sabu dow yimɓe hemre 27 kaajaɓe ɓe yimɓe kemɓanɗe 5 ɓe ka fuu yo kamɓe wonno ko heɓi. Simon Compaoré horejo parti on e gollidiɓe mum ɓe kawri gonduɓe e maɓɓe asay oɗo nokkugal Lure Wagadugu fa ɓe mbiyaɓe Allah barka maɓɓe fofo maɓɓe e darade fa parti MPP yecco laamo leydi Burkina Faso gasi sabu horejo parti on na hollake ko ɓe keɓi ɗum yo yimɓe ni wonno ko ɗotiri ɓe ndelle ɓe mbawano fuɗɗude golle maɓɓe tawa ɓe garay ɓe jetti ɓe yimɓe rewɓe worɓe e tawti jokkolɓe e mawɓe province kadiyogo ɓe fuu e ley ɗon du fa handen ɓe keddoken ɓe pilloken noyi ɓe jeeyi gollirde e le balɗe garoje ɗe no watta fa parti on heddo ɓeyda sembe muɗum wakkati muɗum ndu hano hooreɓe MPP iɓe anni yusade haddu province ji 45 ɗi e tawti commune aji ko watta 32 fa ɓe jetta ɗum wonno yimɓe maɓɓe dariɓe fa walla ɓe kewta ɗum wonno laamu. ndelle sakiraɓe ley hiɓere doori toon taw wonno toɓe kawriti ɓe sukaɓe kayeɓe ƴuɓɓe ley région nord e fa hande région Sahel ndelle koɓe kawriti de faɓe kollodira haqqilloji woɗi ɓe kokkodira jogalaji ne wonno mon maɓɓe fof hanniri fuɗɗude gollal muɗum tawe gollal mardi ma maral e ndemri laato gollal muɗum ndelle ngal kawritam ngal APS darani woodi APS daraniɗo fa hande fa kamɓe sukaɓe kayeɓe tawaɓe hakkude keeri hakkude Burkina Faso Mali e Niger faɓe kewta koye maɓɓe dow banggal hebde ceede ayo ndelle keɓon famde dow hawrinde nden e kanko Albert Nebier kamɓe Lazare Sanou tawno tom ka Boubacar Boli ino holla en fa hande haqqilloji ɗi wonno ko kamɓe sukaɓe kayeɓe ɓe kollodiri ɓe jokolɓe yo Sahel e soɓɓire Burkina Faso ɓe ƴurata ɓe jooɗakino ɗo iɓe tindine noye ɓe kaani warude no watta fa ɓe keɓa ɓe ontana koye maɓɓe golle ɗen tawa yo maddi joƴƴinɓe batu on yo APS. Cet atelier fait suite à un long processus de concertation. hano o batu waɗano caggal kawrite gaɗuɗe Mali e Niger ele toon jokolɓe APS ɓe kamɓe ndu haali ɗon haala ɗum wonno woɗore muɓɓoy ele bangal golle juuɗe e hawrodinde ɓe ele dabariji aditeɗi le bangal politique e tawti ɗowtirede ele golle muɓɓoy en matière d'insertion socio-économique, d'insertion politique. ele ɗon jokolɓe na yiɗi tawa walle ɗowtire ele projet ji muɓɓoy ele bangal mardi e golle kewɗe fa hande APS duna holla ɗo ke ɗum koy ko haɓɓudi e ɗowtirde jokolɓe ele golle juuɗe ɗum walana ɗum baase amma se jokolɓe ɓeydu waɗa anniya hollina golle muɓɓoye maddi e tawtinoyɓe kaajora wallirede APS yo waldere daranide woɗore maroɓe nder leyɗe kewɗe nder Afrique ɗo fuu
sakiraɓe en kattiɗan kibaruji meɗen ɗi e haalde haala ñaw sida ɗum wonno hiɓere tange dasuri ɗon ndelle keɓon famde taw wonno to ñalande adunare allah habdude ɗum wonno ñaw sida wonno ko joƴƴiɗam ka ñalande nde gilla 17 lewru ndu wonno ko nde joni e joƴƴinede ka joni o ko woɗɗum faɗɗitanim ayo ndelle dow ɗon e fa hande e miccintinde yimɓe yalla ñaw ngu no heddi woodi de fa hande yimɓe tinno e yaade fa hande itta ƴiƴa muɓe fa ndaare yalla ñaw ngu ina woni muɓɓe na wala woodi de fa hande yimɓe futtinno kayba tinta ñaw ngu hewtito ɗumen ayo ndelle ɗum wonno ko joƴƴina ɗum wonno tangi dasuri tom kanko singolo watara o tawnoma toon ka Boubacar Boli ino holla en fa hande noyi wonno no yimɓe goni ino kollire gollal ngal nawu daɓogu no andire sida kam du na heddiya fa hande tangen dasuri ton wonno ko yimɓe laamu ɓiɓɓe wuro e tawti baale kewɗe ɓe kawri fa ɓe kokkodira hakkilloji noye neɗɗo hani warude heɓa ngu nawuta heɓatu e ley ɗon théâtre tindino waɗama yimɓe andanɓe golle ɗen wari kam du holli ko andi e ngu nawu ɗum fu heɓa yimɓe men reeno sabu hano etore waɗande diwogo centre hitande ujunaji ɗiɗi e 17 na hollake yimɓe ko watta ujunaji 32 e yimɓe hemde e 45 wonno jiraɓe sida e le Wagadugu e pilol muɗum fu woɗi yimɓe ɓen wodano duuɓi 15 fa yaade 49 ni wonno ko loctorojo daruno habdugol ngu nawu e le laamu Wagadugu yuttini nden le kulol na woodi ɗum saabide na hani tawa neɗɗo fu andita noye jeeyi warude heɓatta nanga sida ko ɓuri leɓude fu neɗɗo yaha suudu loctorode fa itte ƴiƴam mum daare fa faame toye wonno to heddi e ngu nawu tafe laamu du na holla ɗo ke waɗan ko wawi ele bangal sawrude e faddade sida to lonjo heɓa sembe amma se neɗɗo fu watta baka muɗum woodi sanne ndelle ono sakiraɓe on worɓe rewɓe tawanoɗo joni ono dara suudu télévision meɗen ɗo wonno kibaruji meɗen ɗi kaaɗi hande ɗom soni Allah jaaɓi fu jango fajiriji e fa hande ɗum wonno wakkati salli fanayne min garanno hokkude on fa hande kibaruji ɗem ka fadde majju fu Allah ren e rena koreji meɗen kirten e jaam suudu baba